अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए जो दो खुशखबरियां हैं, उन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान में फलती फूलती आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से है। पहली तो ये कि पाकिस्तान ने इस साल के इब्तदाई 3 माह यानी कि पहले क्वार्टर में आईटी जो एक्सपोर्ट्स थी उनके अंदर 43.5% इजाफा किया है। ये बहुत बड़ा इजाफा है, जिसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 379 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। और अगर पाकिस्तान इस इजाफे को सस्टेन रखता है तो इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा इजाफा होगा, बहुत अच्छी तरक्की की रफ्तार होगी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ कोविड का भी है, क्योंकि कोविड की वजह से दुनिया के बिजनेसेस बंद हुए तो दुनिया आईटी पर शिफ्ट हुई है और पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया भर के सामने उभर कर सामने आया है। इसके साथ साथ दूसरी दो अहम खबरें ये हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ऐप्स के अंदर दो बड़े नाम फेसबुक और टिकटॉक दोनों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की हामी भर ली है। फेसबुक की जो खातून COO हैं उनके साथ जनवरी 2020 के अंदर इमरान खान ने डेवोस के मुकाम पर जब ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा था उस वक्त उनसे मुलाकात की और उनको पाकिस्तान इनवाइट किया था। उसके बाद अब जाकर फेसबुक ने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फेसबुक जैसा बड़ा इदारा जब किसी मुल्क में जाता है तो ना सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, बल्कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, लोगों की स्किल्स को इन्हांस किया जाता है। और इसके साथ गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में बड़ा शोर था कि टिकटॉक बैन कर दी गई। उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि टिकटॉक ने अब ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लड़के और लड़कियों को, यंग इंजीनियर्स को हायर करेगा, यहाँ अपना दफ्तर बनाएगा और जिन कंटेंट पर यानी कि वल्गैरिटी पर, गैर अखलाकी वीडियोस के ऊपर, बदतमीज़ी के ऊपर जो तमाम चीज़ें थी उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाएगा, ये पाकिस्तानी लड़के लड़कियाँ जो इंजीनियर्स होंगे आईटी के वो उनको सुनेंगे और जो भी काबिल एतराज़ मवाद होगा वो बजाय चाइनीज़ बैक डिसाइड करें वो पाकिस्तानी लोग डिसाइड करेंगे और पाकिस्तान में उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन कंपनीज़ को इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लेके आना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन चीन चूँकि पाकिस्तान का दोस्त भी है, इस सिलसिले में सफारती सतह पर भी काम किया गया और टेक्नोलॉजी के मैदान में उनको समझाया गया कि ये चीज़ें पाकिस्तान की रवायात और अखलाकियात के किस कदर ख़िलाफ़ है। आईटी के मैदान से ये खबर है कि जब पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये जो किसानों से आबियाना यानी कि जो पानी का टैक्स वसूल किया करता था, जिसके अंदर बहुत करप्शन होती थी, पटवारी माल बनाया करते थे, बेचारे किसानों का इस्तेहसाल हुआ करता था, उस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब आईटी बोर्ड और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके बाद एक ऐप बनाई जाएगी और उस ऐप के ज़रिए तमाम जितने भी किसान हैं अपना आबियाना ऑनलाइन बआसानी अदा कर सकेंगे, यानी कि अपने घर में बैठकर अपना आबियाना अदा कर सकेंगे। इनको ना तो किसी शहर जाने की ज़रूरत है, ना किसी पटवारी की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इसी में ही एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, वो यूँ कि पाकिस्तानी एक कंपनी है फॉरेस्ट ऑन, उसने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो कि हवा में मुअल्लक रहकर कसीर तादाद में पेड़ लगाने के लिए पौधे लगा सकता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में थी, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी ने इसको हासिल किया है। अब इसकी जो कैपेसिटी होगी वो एक इंसान से 10 गुना ज़्यादा पौधे लगाने की कैपेसिटी होगी। ये छोटे छोटे पौधे जो हैं, अब समझिए बीज को एक छोटे बायोग्रेडेबल बॉल की सूरत में फायर किया जाएगा ऐसे संगलाख पहाड़ों के ऊपर, ऐसी सख्त ज़मीन के ऊपर जहाँ पर इंसान का पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पर फायर किया जाएगा। उसकी प्रॉपर मैपिंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, GPS के ज़रिए उसको प्लांट किया जाएगा और ये चूँकि 10 गुना ज़्यादा पौधे लगा सकेंगे तो इससे ये मुमकिन है कि जो काम हमने 10 सालों में करना है वो हम 1 साल में ही कर लेंगे। उसके अलावा यही ड्रोन्स उन पौधों की जर्मिनेशन, उन पौधों की रफ्तार, उनकी डेथ या उनका सर्वाइवल रेट, इन तमाम पर भी नज़र रखेंगे और हमें ये लाइव पता चल सकेगा कि जिस इलाके में ये पौधे लगाए गए हैं वहाँ पर किस कदर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, कितने पौधे फल फूल चुके हैं और कितने नहीं फल फूल सके। नाज़रीन, एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान को दरख्त लगाने की क्यों ज़रूरत है। उसकी इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया का वो 7वां बड़ा मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। हालांकि इस क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का 50वां हिस्सा भी नहीं, हम इतनी कम पोल्यूशन पैदा करते हैं। ये जो बड़े इंडस्ट्रीज मुल्क हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप वगैरह, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं, लेकिन वो तगड़े हैं इसलिए उनके खिलाफ बोलता कोई नहीं। लेकिन हम उस लोकेशन पर वाक़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं,
جہاں سب سے زیادہ موسم تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو ہمیں اس کو بدلنے کو روکنے کے لیے ہمیں درخت بہت تیزی سے لگانے پڑیں گے، کیونکہ کرۂ ارض پر ہر سال 10 ارب درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو ان کی بھرپائی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے خیبر پختونخوا سے، جہاں پر ایک ڈیجیٹل سٹی بنایا جا رہا ہے۔ یہ 43,000 اسکوائر میٹر کے اوپر ایک ایسا شہر بسایا جا رہا ہے جہاں پر ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی، جہاں پر آئی ٹی سے متعلق 20 بڑے شعبے، کمپیوٹر سائنسز اور اس سے متعلقہ بڑے شعبے کام کریں گے۔ دنیا بھر کی فرمز وہاں پر آئیں گی اور ان کے اندر 2 بڑی فرمز دنیا کی، ایک ہائر اور دوسری اوپو، ان دونوں نے اعلان کیا ہے کہ اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ یہاں پر اس ڈیجیٹل سٹی میں قائم کریں گے۔ اب یہ ڈیجیٹل سٹی جو ہے یہ ہری پور کے قریب واقع ہے، اس کے اوپر کنسٹرکشن چل رہی ہے، اس کی باؤنڈری وال بن رہی ہے، نیس پاک اس کا کنسلٹنٹ ہے۔ چند تصاویر آپ کے لیے ہم نے شیئر کر دی ہیں جو وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی لوکیشن بڑی اہم ہے، یہ ایک ہری پور کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کے قریب ہے۔ ایک ایسا ادارہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم اپنی بچپن میں تھے تو ٹی آئی پی کا ایک ٹیلی فون دیکھا کرتے تھے گھر میں، پی ٹی سیل کا۔ اس انڈسٹریز کو حکومت اب کیونکہ پرانے ہو گئے ہیں، اب گھروں میں پی ٹی سیل کے فون استعمال کم ہوتے ہیں، تو اب اس انڈسٹریز کو حکومت اپ گریڈ کر کے موبائل فون کی انڈسٹری میں کنورٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی لوکیشن ہے، اس کو بآسانی تھوڑے پیسوں سے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈیجیٹل سٹی قریب اتنی عام انڈسٹری کا ہونا بھی لوگوں کے لیے جابس کا باعث بنے گا، اور یہ ڈیجیٹل سٹی 50,000 پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ دوسری اہم انڈسٹری جو اس کے قریب واقع ہے وہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہے۔ جی ہاں، NRTC یہ وہی ادارہ ہے جس نے پاکستان میں سب سے پہلے کامیاب وینٹیلیٹر بنا کر اس کو مارکیٹ میں دیا تھا۔ NRTC کا ادارہ یہ اس کے قریب ترین واقع ہے، چند کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اور تیسرا ایک بہت بڑا ادارہ جو اس ڈیجیٹل سٹی کے قریب واقع ہے وہ ہے پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز۔ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ہری پور کے اندر قائم کی گئی ہے۔ آسٹریا کی مدد سے اس یونیورسٹی کے اندر مختلف ممالک اپنی یونیورسٹیز کے سب کیمپسز کھولیں گے، جس میں چائنا سے لوگ آئیں گے، آسٹریا سے مختلف یونیورسٹیز کے کیمپسز کھولیں گے۔ تو یہ تقریباً 10 سے 12 ممالک کے جو مختلف یونیورسٹیز کے کیمپسز اس ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر ہوں گے، اور وہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر فوکس کیا جائے گا۔ اور جیسے اس کے نام سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی ہوگی، یعنی کہ یہاں پر جو سائنسز پڑھائی جائیں گی وہ پڑھائی جائیں گی جو کہ اپلائی کی جائیں گی، ایسے پرانا کریکولم اور پرانی ٹیکنالوجی یہاں پر نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو یہ ایک سٹی جو ہے ڈیجیٹل سٹی، یہ 50,000 نوکریاں پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیبر پختونخوا کی اکانومی کے اندر کم از کم 5 سے 7 ارب روپے کا ایڈیشن بھی کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، یہ وہ اہم پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔